अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा 800 साल पुराने बलतित फोर्ट की हिस्ट्री जो कि हुंजा में वाक़या है। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? ठीक जी है। ठीक ठाक। कहाँ से तशरीफ़ लाए सर? मुल्तान से। मुल्तान वलियों का शहर से। जी जी जी। सर, आप 2 तो हैं टिकट सर। जी ठीक है। प्लीज़ आप आगे आ जाएं, आप टिकट ले लें सर। आपका शुक्रिया सर, थैंक यू जी, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अजलान शोर में स्पोर्ट का गाइड हूँ। मैं आज आपका टूर करने निकालूंगा। उससे पहले हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। नॉर्दर्न एरियाज जिनको आज हम गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, यहाँ पे पहले ज़माने में 8 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट किंगडम्स हुआ करते थे एंड दे आर राइवल किंगडम्स। इसी तरह उस तिब्बत किंगडम की बात करते जो कि चाइना से स्टार्ट हुआ और ओवरऑल बल्तिस्तान में, जिसको हम तिब्बतन किंगडम कहते हैं। अब स्कर्दुशिगिर फोर्ट की तरफ जाए, खफलो फोर्ट की तरफ जाए, वहाँ पे इसी डिज़ाइन की फोर्ट्स बनाए गए क्योंकि तिब्बत लोगों के बनाई फोर्ट्स है, ये इसलिए सेम टू सेम डिज़ाइन है। इसी तरह यहाँ पर में 2 फोर्ट्स है। फर्स्ट वन आल्तित फोर्ट एंड सेकंड वन बाल्तित फोर्ट। एक ही ख़ानदान के 2 बनाए फोर्ट्स, 2 किले बनाए। पहले वहाँ पर रहते आल्तित फोर्ट में, यहाँ पे शिफ्ट हुए। लोकल्स के मुताबिक आल्तित फोर्ट जो है 1000 साल पुराना फोर्ट है, जबकि बाल्तित फोर्ट जो है ये 800 साल पुराना फोर्ट है। ये फोर्ट एक ही हुक्मरान के दौर में इतना बड़ा फोर्ट नहीं बनाया। हर एक हुक्मरान ने अपने टेस्ट के मुताबिक अलग अलग रूम्स बनाए गए। 30 से ज़्यादा जनरेशन गुजरे, 30 से ज़्यादा हुक्मरान गुजरे। ये बाल्तित फोर्ट 45 साल तक खाली रहा था क्योंकि जब यहाँ का लास्ट जो मीर ऑफ हुंजा जो था, मीर मोहम्मद जमाल खान, 1945 को ये फोर्ट छोड़ कर अपना मॉडर्न न्यू पैलेस बना के शिफ्ट हुए थे, जो कि दरबार होटल को बैक साइड में इनका अब न्यू पैलेस है। तब ये फोर्ट 45 साल तक बंद रहा था। इस फोर्ट की सही देखभाल न होने की सूरत में इसकी अंदरूनी हालत जो थी वो ख़राब हो चुकी थी। इनके दीवारों में क्रैक्स पड़ चुके थे और इस फोर्ट के गिरने का ज़्यादा चांसेस थे। तब प्रिंस करीम आगा खान ने इस फोर्ट के ऊपर 6 करोड़ रुपए लगा के इस फोर्ट को रिनोवेट किया, क्योंकि जो हमारे आगे जनरेशन आ रहा है उनको अपना पास्ट का पता चले, माजी का पता चले। इस फोर्ट का रेनोवेशन का जो काम था वो 1990 में स्टार्ट हो गया एंड 6 ईयर्स में कंप्लीट हो गया। 1996 में इस फोर्ट की ओपनिंग की। इस फोर्ट की ओपनिंग में ओवरऑल दीवार 26 एम्बेसडर्स आए थे और उनके साथ जो हमारे पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट जो थे फारूक अहमद खान लगारी भी आए थे इस फोर्ट की ओपनिंग करने। ये उस टाइम का रिसेप्शन हॉल था, लॉबी था। इस फोर्ट के सामने से प्रॉपर एंट्रेंस होती और बैक साइड से एग्जिट थी। फिर इसी जगह में मीर हफुंजा के खास मेहमान आते, फिर वो उनको वेलकम करके अपने रूम की तरफ ले जाते। इसी जगह में लोगों से टैक्सेस भी वसूल कर रहे थे। उस टाइम करेंसी नहीं होती, बॉर्डर ट्रेड होती, मीन्स की माल के बदले में माल। कोई पैसों की शक्ल में टैक्सेस नहीं बढ़ता था, गंदम अनाज की शक्ल में टैक्सेस बढ़ते थे। आपके कदमों के नीचे इस साइड पे 7 अलग अलग स्टोर बनाए गए और इस साइड पे भी 7 अलग अलग स्टोर बनाया गया। इन गोदाम के नीचे से दरवाज़ा नहीं रखे थे। वो इसलिए नहीं रखते क्योंकि बाहर से कोई हमला करे तो वो आसानी से गंदम न निकाल सके। ये मेन एक्सेस था, यहाँ से टैक्सेस डालते भी थे और निकालते भी थे। ये उस टाइम के कल्ले की गोदाम है जहाँ पे लोग गंदम अनाज की शक्ल में टैक्सेस भरते थे। ये 9 फुट डीप है और 6 बाय 6 स्क्वायर फीट में। ये मेन एक्सेस था। यहाँ से रस्सी की मदद से पता शख्स को नीचे उतारते थे और पैमाने के तौर पर वो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते नीचे से गंदम निकालने के लिए। 1 पैमाना 2 पैमाना, बाकी से मकदार के हिसाब से नीचे से गंदम निकालने के लिए। और से जले सफ़र के लिए कुकिंग पे लगा के पत्थर की हांडी है, कुकिंग के लिए पत्थर के सामान ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। बैक साइड में कुछ तीर लगे हुए, बोजन एरोज डिज़ाइन जो है मंगोलियन डिज़ाइन के तीर है, जो कि फर्स्ट वेपन है हुंजा में डिफेंसिव और हंटिंग के लिए। इसी तरह आप लोगों क्या होगा कि इस फोर्ट के दरवाजे छोटे बनाते हैं। इन दरवाज़ों को छोटे बनाने की 3 वजूहत बयान करते हैं। फर्स्ट वन, रिस्पेक्ट डोर्स। एहतराम तौर पर ये दरवाजे इस्तेमाल होते थे, झुक के अंदर आना होता था, इनको रिस्पेक्ट डोर्स कहते हैं। सेकेंड जो है डिफेंसिव डोर्स कहते थे, दुश्मन को रोकने में आसानी होती है। बाहर से अगर कोई दुश्मन हमला करे तो वो 20 के 20 एक ही टाइम इंटर हो सके, इनको डिफेंसिव डोर्स भी कहते थे। थर्ड जो है टेम्परेचर के लिहाज से छोटा बनाता है। हुंजा भी सर्द इलाका, उस टाइम भी सर्दी ज़्यादा हो, जिससे वो लोग की छत को भी लो बनाता और इन दरवाज़ों को भी छोटा बनाते क्योंकि हवा जो है आसानी से इंटर ना हो सके। नेक्स्ट रूम की तरफ जाएंगे। जो नेक्स्ट रूम में कैद खाना जेल का रूम है, जहाँ पर लोगों को कैद करके रखते थे। वहाँ पे आयरन ग्रिल्स हमने आपकी आसानी के लिए लगाए। उस टाइम रस्सी की मदद से कैदों को नीचे उतारते थे और मैक्सिमम 3 to 4 डेज आपको यहाँ पर कैद करके रखते थे, फिर फर्दर उनमें पनिशमेंट होती है। इसी तरह जो जंगी कैदी होते थे उनको चाइना काशगर की तरफ ले जाके गुलामों की शक्ल में फ़रोग देते हैं। करीबी जो है चाइनीज़ का बॉर्डर टच होता है, उस टाइम के लोग तजारत ट्रेड वगैरह चाइनीज़ के साथ ज़्यादा करते हैं।
سینٹر میں فیمیل ڈریسز ہے. ان کو کھلا اس لیے بناتے تھے کیونکہ اس ٹائم ہنزا میں سردی زیادہ ہوتی تھی, -30 تک بھی چلے جاتے تھے. لوگ اپنے ڈریسز کو کمبل کے طور پہ بھی استعمال کرتے تھے, اس سے وہ لوگ کھلا ڈریسز رکھتے تھے. ان میں جو ڈریسز ہے ان کا اوپر جو ڈیزائن ہے یہ کشمیری ڈیزائن کے ڈریسز ہے جو کہ کشمیر کی طرف سے گفٹ ہوتے ہیں میرا حنزا کے لیے. آپ کے بیک سائڈ میں کچھ ورلڈ میپس ہے. ان میپس کے اسکلے کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہ تھوڑا اولڈ میپس ہے. فرسٹ جو میپ ہے 13 سینچری کا میپ ہے جو کہ لاطینی زبان میں لکھا ہے. سینٹر میں ہے 1550 میں 15 سینچری کا میپ ہے جو کہ فرینچ لینگویج میں لکھا ہے. بہت آر ورلڈ میپس فرسٹ ون 13 سینچری اینڈ سینٹر ون 15 سینچری. جو تھا اس ٹائم کا سیکریسی پلاننگ ہال تھا, ایوان مجلس شورا استعمال کرتے. اس روم کو بیسیکلی اس دور کی میٹنگ روم تھی. میر آف ہنزا کے خاص مہمان اس روم میں آتے تھے اور وہ لوگ اہم موضوع پر یہاں پہ میٹنگ کرتے تھے. اس روم کو وہ لوگ ونٹر روم بھی استعمال کرتے تھے اور سمر روم بھی استعمال کرتے تھے. ونٹر کے سیزن میں وہ لوگ سینٹر میں آگ جلاتے تھے. ایک سائڈ پہ میل بیٹھے تھے, ایک سائڈ پہ فیمیل بیٹھے تھے اور ایک سائڈ پہ اپنے بچوں کو رکھتے تھے. آج بھی ہنزا کہ کسی 90% کسی گھر میں چلے جائے وہاں پہ ہم آج بھی اسی طرح سے اپنا گھر بناتے ہیں. جب ونٹر سیزن آتا اس ٹائم کے لوگ اس روم جو ہے اس کے سینٹر میں آگ جلاتے تھے. ان دروازوں کو جب بند کرتے تھے اس روم میں 24 گھنٹے تک گرمی رہتی تھی, کیونکہ اس روم کے جو دیواریں بناتے ہیں وہ لوگ موٹے بھی بناتے اور چھوٹے بھی بناتے. موٹا بنانے کا مقصد اس طرح تھا کہ دیواریں جو انسولیشن طور پہ استعمال ہوتے ہیں, اندر سے جو گرمی ہے وہ باہر نہیں نکلتی. جب سمر سیزن آتا اس ٹائم کے لوگ ان دروازوں کو بھی کھول کر رکھتے اور چھت کے سینٹر میں ہول رکھتے اس کو بھی کھول کر رکھتے. وینٹیلیشن ہوا کے رخ کے ذریعے سے اندر سردی ہوتی. آپ محسوس کریں گے باہر جو روم تھا اس میں گرمی ہے, اس روم میں سردی ہے. وہ لوگ کس طرح ونٹرز اور سمر رومز بناتے ہیں. اسپورٹ کا ہر ایک روم کے ساتھ چھوٹا اسٹور بناتے جو کہ سائڈ پہ ایک اسٹور بنایا اور سائڈ پہ بھی نیچے ایک اسٹور بنایا, کیونکہ جو ضرورت کی چیزیں ہوتے تھے وہ لوگ ونٹر سیزن کے لیے یہاں پہ اسٹور کر کے رکھتے. ایون اسپائسز کو بھی وہ لوگ ڈرائی کر کے رکھتے ونٹر سیزن کے لیے. اس سائڈ پہ دیکھیے بنکر جیسا باکس نظر آئے گا, دس اے ٹریجر باکس. جب دسمبر 1891 میں برٹش نے اس فورٹ کے اوپر حملہ کیا تو یہاں کے لوگوں نے گولڈ وغیرہ جو تھے یہاں پہ چھپائے تھے. اس ٹائم کی ٹریجر باکس تھی. بیک سائڈ میں دیکھیے 2 باکسز میں پیتل کے برتن نظر آئیں گے. یہ پیتل کے برتن 1911 کے بعد اس فورٹ میں آئے تھے. جب یہاں کا امیر جو تھے میر محمد حسین خان 1911 کو دلی دربار چلے گئے تھے, تب اس نے وہاں سے اپنے ضرورت کے مطابق یہ پیتل کے برتن اس فورٹ میں. اس سائڈ پہ دیکھیے 150 سال پرانا قالین ہے جو کہ ہینڈ میڈ قالین. اس ٹائم ازبکستان سمرقند بخارا کی جو قالین ہوتے ہیں وہ اوور آل دیوار میں چھوڑتے. تھرو خان ماڈر اس قالین کی اس فورٹ میں لائے تھے یہاں پہ رکھنے کے لیے. نیچے جو بچا کے ہم نے قالین رکھے وائٹ اور بلیک کلر کی مکسنگ میں, یہ اس زمانے میں بھی بناتے اور یہ بھی بنتے لوکل سطح پر. اس زمانے میں دیکھے تو ہنزا میں کوٹن نہیں ہوتا تھا. وہ لوگ اپنے قالین وغیرہ جو تھے ایون ڈریسز بھی یاک کے بال اور بکریوں کے بال سے بناتے, مکسنگ میں بناتے تھے اور یہ بھی بنتے لوکل سطح پر. نیکسٹ رویل کچن کی طرف جائیں گے, شاہی باورچی خانے کی طرف جائیں گے. یہ رویل کچن تھا, شاہی باورچی خانہ تھا میر آف ہنزا کے لیے کھانے پینے انتظامات وہ لوگ اسی کچن میں کرتے. اس سائڈ دیکھیں نیچے جو رکھا اس ٹائم کے لوگ اس میں تیل نکالتے, اخروٹ بادام کا تیل نکالنے سے استعمال کرتے. سینٹر میں جو رکھا وہ لوگ موٹر چیزوں پانی لسی وغیرہ. ان کے ساتھ ہی دیکھیں گول سا جو چیز کھڑا کر کے رکھا اس ٹائم کے لوگ اس میں لسی نکالتے. دیوار کے ساتھ دیکھیں وائٹ کلر کا چمڑا نظر آئے گا. اس ٹائم کی فمنی تھی, فائر بیلو تھی, لوہار جیسا استعمال کرتے آگ کو تیز کرنے کے لیے, آگ کو بھڑکانے کے لیے. اس سائڈ پہ دیکھیں ووڈن باکس ہے آٹا وغیرہ اسٹور کرنے کے لیے, اور اوپر کھلے برتن. ایک ہی فیملی ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے ہیں, اس سے وہ لوگ کھلے برتن رکھتے تھے. فرسٹ میں دیکھیں جو یہ لکڑی کا باکس ہے دس اے ماؤس ٹیپر. اس کچن میں جو چوہے ہوتے تھے وہ لوگ اس ڈبے میں پکے تھے. اس ٹائم کی چوہے دانی تھی, ماؤس ٹیپر تھی. اس کچن کا جو چھت ہے یہ 800 سال پرانا چھت ہے. آپ دیکھیں اس کے نیچے بلیک کلر کے تختے بنے, لیئرز بنے. یہ دھواں سموک کی وجہ سے اس کچن کے چھت کے نیچے کاربن لگ گیا, سے بلیک ہو گئی. 800 سال پرانا چھت ہے. اوپر آ جائیے جو میرے ساتھ اوپر آ جائیے. ناردرن ایریاز کے پہاڑوں میں 3 قسم کے جانور پائے جاتے ہیں. فرسٹ ون آئی بیکس, سینٹر ون ماخور اینڈ تھرڈ ون بھی آئی بیکس کے. اس سائڈ پہ دیکھیں پولو اسٹکس ہے. پولو گیم پہلے زمانے میں ہنزا میں زیادہ کھیلتے تھے. بیسیکلی گیم جو تھا پرشین گیم تھا, پہلے ایران میں کھیلتے تھے, دین افغانستان گیم یہاں پہ بھی سٹارٹ ہوا تھا. ویل یہاں سے کچھ گلیشیئر نظر آتے جو کہ کراکوم رینج میں آتے ہیں. آج موسم خراب ہے لیکن میں آپ کو ڈائریکشن بتاؤں گا.
इस डायरेक्शन में है राका पोशी, सेंटर में है दीरान पीक, एंड थर्ड वन गोल्डन पीक। गोल्डन पीक इसलिए कहते हैं क्योंकि जब सनसेट होता है सन के रेजेस बर्फ के ऊपर पड़ते हैं तो वो गोल्ड की तरह दिखता है, उसको गोल्डन पीक कहते हैं। बैक साइड में देखिए उल्तर 2, इस पहाड़ के पीछे उल्तर 1 के साथ ये लेड फिंगर जो कि यहाँ से नजर नहीं आता है, जब दूर चले जाएंगे वहाँ से आपको नजर आएंगे। और इस सामने रूम में हमने 2 तरह का पिक्चर लगाए, एक साइड पे प्रिंस करीम आगा खान के पिक्चर्स और एक साइड पे हुक्मरानों के पिक्चर्स हैं। प्रिंस करीम आगा खान का हुक्मरानों और इस किले के साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस किले को जिंदा रखने में इसका ज्यादा डोनेशन इस्लाम ने इनकी पिक्चर्स यहाँ पे लगे। और एक साइड पे उन हुक्मरानों की पिक्चर स्टार्ट होती है। मीर गजा खान का जो रूल था वो 1803 से 1886 तक है। ये जो पिक्चर बनाई है पेंट के जरिए से ख्याली पिक्चर बनाया, क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी फोटोग्राफी के लिए। इनके 2 बेटे थे, मीर सफदर खान और मीर मोहम्मद कुली खान। दिसंबर 1891 में ब्रिटिश ने इस फोर्ट के ऊपर हमला किया तो यहाँ से चाइना की तरफ फरार हो गए। चाइना का आश्कार में अपना नेशनलिटी लिए। इनके भाई जो थे मीर मोहम्मद अजीम खान, सितंबर 1892 से 1938 इनके भाई को अंग्रेजों ने दोबारा वेलकम किया इस तख्त को संभालने के लिए और वो दोबारा इस फोर्ट में आ गए। इनके दौर में ज्यादा एडिशन हुआ जैसा कि कलरफुल शीशे और नीचे मैंने पीतल का बर्तन देखा था। तो इनके बेटे जो थे मीर गजा खान 1938 से 1945 इनके दौर में ये लोग ये फोर्ट छोड़ कर अपना मॉडर्न न्यू पैलेस बना के शिफ्ट हुए। तो इनके बेटे जो थे मीर मोहम्मद जमाल खान 1945 से 1974 बिफोर 1947 ओवरऑल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रिंस स्टेट्स अलग रियासतें थे, उनमें यह हुंजा भी शामिल था। हुंजा पहले अलग स्टेट था, अलग रियासत था। इसलिए जब 3 नवंबर 1947 को काजी आज़म को लेटर लिखा कि हुंजा जो है पाकिस्तान के साथ इल्हाक होना चाहते, तब इनके दौर में हुंजा पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो गया था। बिफोर 1947 वो लोग ये फ्लैग इस्तेमाल करते जब हुंजा अलग स्टेट अलग रियासत था। यह बोज एंड एरोस, तीर और कमान, डिफेंस और बहादुरी का सिंबल शो करता है। और ऊपर चांद और स्टार जो कि हमारा पाकिस्तान के झंडे में वे मीन्स एज अ मुस्लिम शो करता है। और अब जो हमारा करंट पीर मीर गजनफर अली खान जो कि प्राइम डोनर भी है बाल्टिस फोर्ट का और एक्स गवर्नर भी रवास बल्तिस्तान का। इनकी वाइफ जो है रानिया फुंदा रानिया तेका और इनके बेटे जो प्रिंस शाह सलीम खान, ये तीनों हयात है नीचे न्यू पैलेस पे रहते हैं। इनके कुछ सरमोनी ड्रेसेस है जो कि अमीर मोहम्मद जमा खान ने भी पहना हुआ है, इन्होंने गिफ्ट के डोनेट किया वो ड्रेसेस है। उस साइड पे देखिए डिफेंस के सामान है, तलवार वगैरह, और इस साइड पे देखिए मार्को पोलो शिप। नॉर्दर्न एरियाज के पहाड़ों में ये जानवर भी पाए जाते हैं। ये इसका ओरिजिनल है, ये रियल है। मार्को जो एक इटालियन नाम है। जब 13वीं सेंचुरी में इटालियन शख्स वखान बॉर्डर से तो अफगानिस्तान की तरफ जा रहा था उसने इसका नाम मार्को पोलो शिप रखा था। इसको हम अपने बुशिस की लैंग्वेज में रुश कहते हैं क्योंकि शीप की तरह होता है। इसके जो सीन्स होते हैं वो 3 टाइम टर्न होते हैं और वजन इतना बढ़ता है इसका नहीं जो गला वो टूट जाता है, इसका इतना वजन बढ़ता है इसके सीन्स की वजह से। अब ये जो स्पीशीज मिलते हैं ये इंडेंजर स्पीशीज तरफ जा चुके कम मिलते हैं। ये रॉयल समर बेडरूम है। आप देखिए नीचे की निस्बत इन्होंने इस फोर्ट का जो ऊपर पोर्शन जो है यहाँ पे इन दरवाजों को भी बढ़ाया है और इस छत को भी बढ़ाया और यहाँ पे विंडोज का भी एडिशन किया। वेंटिलेशन हवा के रुख के लिए वो लोग कैसे समर रोज बनाते हैं। ये उस ओल्ड कालीन की कॉपी है जो कि बारतख्त में बिछाते हैं। मीरा फुंजा के लिए उस ओल्ड कालीन की कॉपी है। बैक साइड में देखिए कुछ चाइनीज लैंग्वेज में फ्रेम्स लगाए गए, एक साइड चाइनीज और एक साइड फारसी है। ये चाइनीज के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स थे, तिजारती माहदे थे 1930 से 1931 के दौरान। ऊपर सीलिंग डिजाइन कश्मीरी डिजाइन की सीलिंग है। ये कश्मीरी डिजाइन की सीलिंग और आगे हम कलरफुल शीशे देखेंगे जो कि 1911 के बाद इस फोर्ट के एडिशन में लाई चीजें थे। और ये वो लेटर जो 3 नवंबर 1942 के यहाँ का मीर मोहम्मद जमाल खान ने काजी आज़म को लेटर लिखा था कि उनसे जो है पाकिस्तान के साथ इल्हाक होना चाहते हैं, उस लेटर की कॉपी है। ये उस टाइम की समर बेलकोनी थी और से मीर यहाँ पे आके सारा वादी का नजारा करते हैं। ये बेलकोनी जो बना था ये ब्रिटिश के पीरियड में बना था 1950 से 1930 के पीरियड में ब्रिटिश ने इस बेलकोनी को बनाया था। फर्नीचर भी ब्रिटिश अपने साथ आए थे और उनके साथ एक टेलीफोन भी लाए थे 1930 में अपने लोगों के साथ रब्ता रखा। फर्स्ट में देखिए मीर मोहम्मद जमाल खान की पिक्चर, उसके साथ जो छोटा बच्चा जो अब हमारा करंट पीर मीर गजनफर अली खान, ये हयात है नीचे न्यू पैलेस में रहते हैं।
میں دیکھیں میر محمد جمال خان کی پکچر ہے, اس کے ساتھ جو چائنیز پریزیڈنٹ جو تھے QN9 کے ساتھ یہاں قراقرم آئے بنانے کا ایگریمنٹ چلا تھا اس ٹائم کے. ٹیلی فون ہے. اس سائڈ میں کچھ آزاد بھائیوں کی پکچرز ہے. سینٹر میں دیکھیں 1950 کی پکچر ہے. باہر میں جو تخت کے سائڈ دکھا تھا لوگ اس طرح دربار لگاتے ہیں, میرا پنجا کے ساتھ یہ اس سائڈ کی ہے پکچر. اس سائڈ میں کچھ آزاد بھائیوں کی پکچرز ہیں. اینڈ دیکھیں دلی دربار کی پکچر 1911, جب یہاں کا امیر 1911 کو دلی دربار چلے گئے تھے تب اس نے وہاں سے اس فورٹ کے لیے کلرفل شیشے اور یہ کارن ڈیزائن, یہ مغل کارن ڈیزائن, یہ مغل کارن ڈیزائن. اور رات کو لوگ یہ جلاتے روشنی کے لیے, جو کہ دیوار کی سائڈ میں بھی ایک جلا اور اس سائڈ میں بھی ایک جلا. اس فورٹ کارے کے اوپر ساتھ چھوٹا سٹور بنا تھا, جو کہ سائڈ میں ایک سٹور بنایا اور اس سائڈ میں ایک سٹور بنایا, کیونکہ ان کی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگ یہاں پہ سٹور کر کے رکھتے, گوشت وغیرہ آلو. کہتے ہیں چائنا سے گفٹ ہوتا میرا حافظہ کے لیے. بیک سائڈ میں کچھ چائنیز لینگویج میں نوٹ لگائے گئے. یہ چائنیز کرنسی ہے. 1920 میں فرسٹ ٹائم یہ چائنیز نے پیپر انٹروڈیوس کیا تھا اور 3 سال تک یہاں پہ بھی چلے تھے 1912 سے 1920 تک. اور اس سائڈ پہ یہ کچھ ہمارا اولڈ میوزیکل انسٹرومنٹس ہے, جو کہ اب آپ کو شادی بیاہ میں ہم بجاتے ہیں. کچھ ہمارا اولڈ میوزیکل انسٹرومنٹس ہے. اور اس سائڈ پہ وہ کلرفل شیشے جو کہ 1911 کے بعد کشمیر سائڈ سے لائے تھے, وہ کلرفل شیشے. اور یہ رشم, یہ 200 سال پرانے گنز ہے, رشمز آئے تھے اپنے ساتھ. ان کو پورٹرز گنز کہتے تھے, سامنے سے بارود کرتے اور پیچھے سے آگ جلاتے. ایک اردو کا محاورہ بھی ہے, کاندھے پہ رکھ کے گولی چلاتے. یہ وہ گنز تھے جو کہ 2 بندے چلاتے ہیں کہ کاندھے پہ رکھتے اور پیچھے سے دوسرے کے کاندھے پہ رکھے بندوق چلانا. یہ کچھ محاورہ بھی ہے. وزنی اس میں وزنی نہیں, یہ لوگ زیادہ نہیں. اس ٹائم یہ دروازہ استعمال کرتے ایگزٹ لینے کے لیے. جو اپنے صاحب میں یہ رانی ہمارا جو بھی پکچر لگی ہے, جو ابھی بھی یہ رانی ہے 2006 میں اس کے اوپر یہاں پہ ہم نہ آتے کچھ اٹھتے نا, نہیں ہم نہ آتے کچھ اٹھتے نا.